nato kang Ginoong Hesus. Meaning, ang hatagan sa Ginoo og kaluwasan, ang hatagan sa Ginoo og kanang kasiguruhan diha sa kaluwasan kadtong iyang kaluy-an. Ug ang angayng kaluy-an kadtong mga tao nga nangayo sa kaluoy sa Ginoo. No? Mao gina kanang mga tao nga mangayo tag kaluoy, Ginoo, kaluoy in taon ako. Asa man na nato gipakita ng atong pangayog kaluoy sa Ginoo? Pinaagi sa atong prayer. Pinaagi sa atong pagampo, pagpangayog, kining gitawag pasaylo. Nangayo ta, pasayloon ta sa Ginoo, forgiveness, repentance, paghinulsol. Unang, naay mga taong makasasala. Diya sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 36, sila pagyud ang nagpapatay kang Ginoong Hesus. Tanawa ha? Sila gyud ang nagpapatay kang Ginoong Hesus. Buhat 2:36 atong basahon. Buhat 2:36, usa ang tanan mga tawo sa Israel kinahanglan nga masayon kayo nga kini ang Hesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. O tanawa mga kaigsunan, katong mga nagpapatay kang Ginoong Hesus sa diha nga nagwali si Pedro, naaman po ning tambong man sila. Naminaw man, listener sila kang Pedro, ingon nga to kang Pedro, unsa may among buhaton, human sila nakadungog adto nga inyong gipatay si Kristo. No? Gipatay ninyo. Verse 37. Unsay reaksyon nila sa nakadungog sa mensahe ni Peter? Versikulo 37, sa pagkanungog nini sa mga tawo daw gitumot ang ilang kasing-kasing. O giingnan nila si Pedro o ang upang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton. Tanawa mga kaigsunang response nila. So angay ra gid silang luwason. Kay ngano man, naman pud sila pagbati sa paghinulsol. Ingon na yung mga nagpapatay kang Kristo ha? Naaday kapag laom Jeff, nagpapatay kang Kristo nga, gipasaylo niya oy. Gipasaylo ra sa Ginoo. Kay ngano man, miingon nangutana man sila ni Pedro. Unsa may among buhaton aron unsa man day angay namong buhaton? Tubag ni Pedro na sa bersikulo 38 sa Buhat 2. Itubag sila ni Pedro. Unya, ingon si Pedro kanila, ang tagsatagsa kanyang kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo. Aron pasayloon ang inyong mga sala. O madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Tanawa mga kaigsuonan. Nya ingon ana lang ang atong igsuon kadali. Nga kay ang Dios daw gamhanan, way makabuot sa Dios, kay dili man siya andel sa tao. Kung ang tao daw ingon niya dili gustong maluwas, way magbuot sa Dios ug luwason ng tawhana, kay there is nothing impossible with God. Pagkakuyaw nga doktrina ha kapag laom Jeff. Katong nangutana ganiha, anang ayaw gid mo og kuan kay nagprepare na po daw siya, nanawag siya kapag laom Jeff sa ako pagkahuman. Ingon siya nga next kuan na pud ha. Next meeting mangutana ko. Ko sige. Pangutana. Kay akong gidipinsaan mga kaigsunan kakuyaw nga doktrina ha kapag laom Jeff. Karon pa ko nakasugat ba og doktrin nga ingon ana nga bisan ang yawa maluwas. Kuyaw. Bisan pa si Judas maluwas sa iyang kini nga mensahe kay ngano man way magbuot sa Ginoo iyang luwason kay kun magdinautan ang tao bisag unsa ang iyang buhaton kay di siya gustong maluwas ingon siya kinsa may magbuot sa Dios nga gamhanan man. Ang Dios moingon luwason kanako, makabalibad ba daw ang tao nga mas labaw magahom ang Dios kaysa tao? Pastilan. Kuyaw kayong doktrina ha. Pero kung mugamit lang yun, maminaw lang siya sa pulong sa Ginoo, masabtan na to mga kaigsuonan. Nga kung ang tao gustong kaluwasan, unsay kinahanglan, ingon si Pedro, maghinulsol, repent, and be baptized. Paghinusol kamo ug magpabautismo. Sa diha mga kaigsuonan nga gusto ang tao nga maluwas siya. Gusto siya og siguradong kaluwasan.
maghinulsol siya. Repentance, mitano sa Greek mga kaigsunan. Mitano. Meaning mga kaigsunan, ang pagbiya, ang pagbati, kanang gitawag feeling of sorrow, pagbati sa kasubo, ug ang kasubo mo muhatod ngadto sa pag hinulsol o pag-usab sa iyang kinabuhi reformisyon. Mao na siya mga kaigsunan ang gitawag og repentance. Mao nay kinahanglan sa Dios nga aron nga ang tao iyahang kaluy-an. Stila no? Kung ingunana nga muluwas na lang dayon ang kaluoy sa Ginoo, kay kaluy-an niya, luwason dayon niya, walay paagi, dili ingunana. Mutuo. Unya, human mutuo mga kaigsunan, kinahanglan magpabautismo siya. Magpabautismo. So, karon luwason day ng mga tawhana kapag laom Jeff unya wa gani bautismo. Wagi kapuslanan. Nya moingon dayon nga nganong laag sa Lucas 23 lagi na may wa bautismo nga katong kini nga dito sa cross nga kuan kini nga tulisan nganong giluwas man sa Ginoo. Siyempre mga pinlangga mga kaigsunan kay situational man na. Situational. Diha na gamiton sa Ginoo iyang power. Diha na. Pero way magbuot kung luwason sa Ginoo katong tulisan nga si Dimas dito sa cross, kung luwason niya, way magbuot kay ang Ginoo ang kaluwasan is by mercy, by grace, kaluoy. No? Kaluyan man kapag laom Jeff kay ingon man pod gid siya nga ninglaban man kung kang Jesus Christ tong tawana. Miingon man nga kining ayaw pagyaga-yaga aning atong kauban. Kay kuan ra ba siya anak sa Dios ni. Oh, sa ato pa duna sa iya lang statement daan duna na siya daay pagtuo. Na siya pagtuo ngadto sa Ginoo. Oh, na siya pagsalig kang Jesus Christ. Ingon siya kining silot nga atong nahimutangan gilansang ta angay ra gini sa ato kay makasasala ta dautan ta. No? Ayaw pagyaga-yaga, gibadlong niya. Kay sige mangyaga-yaga si Istas, ingon man niya kung tinuod ka nga Mesiyas, kanaog unya luwas sa pud mig apil. So yun ang kana ka kuan mga kaigsunan, klase nga yaga-yaga. Utong gibadlong nya pero niingon dayon siya Ginoo. Iuban baya gyud ko kung tuwa na ka sa paraiso. O di ba kapag laom kining Jeff manifestation man to o pagpadayag man to sa iyahang pagtuo. O dito sa cross na hitabo. Ginoo, kung tuwa na ka sa paraiso, ayaw kong kalimti. Mukuyog ko. Kung sa ingon ni Jesus Christ, today, you will be with me in paradise. Karon, uban ka nako sa paraiso. Oh. Salbisyon to kaluwasan. Ngano man mga kaigsunan, nga gipasalig ni Jesus Christ nga karon uban ka sa paraiso. Wa pa gani siya mabautismuhi. Pero gisaara na sa Ginoo o doon na nay assurance sa kaluwasan, security. Ngano man tungod sa iyang pagtuo. Kaya ang kaluwasan dili na mga kaigsuunan sa buhat pagtuo na. Unya kaluoy. Situational po na siya. Kaya nga naman, buhat di size 20 dos kapag laom, Jeff. Buhat 22:16 na balidi ay. Na teksto. Buhat 22:16. Buhat 22. 16. Yan ang ilang nakapaglaang. Buhat 22:16. Musa, pagpabunyag na aron mahugasan ka sa inyong mga sala, pinaagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. Oh, busa, magpabunyag na. Sa maing balita, Biblia. Sa maing balita to.
Sa King James ka basa. Hmm. Hmm. Kay napay unsay imong gihulat dito. Buhat 22, versikulo 16. Hmm. Pilipinon. O karon, nanong magalangan ka, umintog ka o magpabautismo, o magbugas ka sa iyong mga sala, nga makatawag sa iyang ngalan. Oh, tanawa mga kaigsunan. Magtawag sa ngalan niya. Unsa pa imong gihulat? Tindog ka ug magpabautismo. Ya karon kana kapag laom Jeff kay di man na ma-apply dito sa tulisan. Ha? Di na ma-apply mo tong giluwas na ni Kristo bisag wa pa mabautismuhi. Ano man? Ang requirements igsuon, Marcos 16:16, mutuo ka magpabautismo maluwas. Mao na siya, mutuo, human mutuo, magpabautismo ka. Kay kanang imong baptism, dili na mo'y makaluwas nimo. But your baptism is a manifestation or evidence of your faith. Oh, of your salvation. Mo to'y ebidensya nga ikaw dunay buhi nga pagtuo kay nagpabautismo ka. Karon, pangutana, nganong giluwas man ni Kristo katong tulisan nga tuwa sa cross? Nga wa man siya kabautismuhi. Nya sa buhat 2:38, repent and be baptized. Maghinulsol ug magpabautismo aron for the remission of sin, aron mapasaylo ang imong sala. Tanawa, pasayloon ka sa sala, mutuo ka, magpabautismo. Karon, nganong gipasaylo man ang katong si Dimas dito sa cross, nga gipasaylo man siya, nga wala man siya makapabautismo. Ning tuora, mga kaigsuunan, ang buhat 22:16, tumindog ka ug magpabautismo. Unsa pa imong gihulat? Naalangan at utok patindugon. Unsaon man pagtindog niya paghawa niya dito nga nalansang naman siya sa cross. So, ang paagi mga kaigsuunan, ang gahom sa Ginoo way magbuot tinuod. Kung kinsa iyang luwason, tinuod na kay Dios siya. Pero dunay basihanan mga kaigsuunan, dunay means of salvation paagi. Believe. By faith, you have been saved. Through faith. For by grace, you have been saved. Through faith. Pinaagi sa pagtuo. Nya kay naa nakuha naman niya ang requirements. Pagtuo, ang sitwasyon niya, di naman siya makanaog. Kay nga naman, naa naman siya sa cross. Taas na sa cross. Di naman siya makanaog kay titiyon patay na siya. Dungan sila ni Jesus. Pasaligan na ni Jesus. Karon dayon, uban ka nako sa paraiso. O kadto mga kaigsunan nga statement, usa kadto ka mensahe, assurance of salvation. Karon pangutana, ngano man nga kadtong si Istas wa man pasaligi sa Ginoong maluwas ka. Kung tinuod pa nga ang Ginoo, tinuod man nga ang Dios gamhanan. Si Jesus Christ gamhanan siya kay Dios siya. Unya, mahimo man sa Dios ni Jesus Christ ang tanan, apil ang kaluwasan. Mangutana ko sa igsuon nato nga nagpaabot og mensahe. Nganong wa man apila sa Ginoo og luwas si Istas? Paglaom Jeff. Nganong wa man luwasag apil si Istas? Nga, pwede raman ni Jesus Christ himuon ang pagluwas pod kay wa may magbuot siya iya kay there is nothing impossible with God and Jesus Christ is God good. Ang pangutana, nganong wa man niya apila si Istas pag-ingon nga karon dayon kamong duha uban mo nako sa paraiso, nganong wa man apila? Ha? Si Kristo Ginoo. So, mao nay problema. Karon, mubalik ta. Kay gusto man niya hasta sa tanas luwason kay wa day magbuot sa Ginoo. Kuya pong doktrina ha. Nakapalag na ko nakakaplag o nakamit na ko, nakasugat na ko og tao kapag laom Jeff. Kadungog na ko ana sa una. Pero wa pag yun ko ka timing na kamit yun ko himo gyud kog sharing ba sa mga taong ingon ana.
Tinuod gidi ay akong nabatian nga naa di ay mga doktrina ingon ana nga bisan si Satanas maluwas. Oh, tinuod gidi ay. Kuyaw mga kaigsunan no. Kay ang iya halagid gyud nga kanang gibarugan kanang sa Lucas 1:37. Nga there is nothing impossible with God. Walay posible sa Dios. Unya ang tao andir ta sa gahom sa Dios. Muna nga ang konklusyon niya way magbuot sa Dios ug luwason bisan si Satanas sa final hour sa iyang judgment. Oh? Bisan ang tao og dili gustong maluwas, bisan ang tao walay pagtuo kay di gustong langit, ingon niya, way magbuot sa Dios ug dadog langit ug luwason sa Dios ang tao. Kay dili man nato, dili gud daw under ang Dios sa gahom sa tao. Under gud sa Dios sa iyang gahom ang tao. Kuyaw pod mga kaigsunan nga argumento. Pero iya ra nang hunahuna sa tao. Unay ingon mga kaigsunan nga kining naa sa Roma 10:14 kapag laom Jeff. Oh, Roma 10:14. Roma 10:14. Hmm. Apan unsaon man nila pagsangkot kaniya kung wala sila moturo. Hmm. Kung unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe. Oh. Kung saan sila pagdungog kung malay magwari niini. Oh, tanawa. Unsaon man nila pagtuo ug wala sila nabatian nga mensahe. Sa ato pa mga kaigsuonan, naagi requirements di ay. Nagyud. Kay ang tao luwason sa Ginoo kung dunay pagtuo. Unya kung naay pagtuo kaluy-an. Mao man na ang kaluoy moabot sa diha nga dunay pagtuo ang tao. Kaluy-an siya, grasyahan siya. Basta ang importante lang mutuo sa Ginoo. Karon pangutana, unsaon man pagtuo sa tao ug wala siya makadungog og mensahe? Oh, mo na ingon, unsaon man pod pagkadungog sa mensahe kung walay magwawali? Mao na nga aron maluwas ang mga tao, kinahanglan walihan. Kinahanglan dunay magpasidaan, magsultig kamatuoran. Karon, luwason na lang sa Ginoo ang tao nga di gani maminaw og pulong sa Ginoo. Dili maluwas. Kanang dili maminaw pulong sa Ginoo, maluwas ba di ay? Dili, ako mga kaigsuonan, hugot ko nga musulti nga ang Dios dili magluwas sa mga taong walay pagtuo. No? Dili maluwas. Pakibasa kapag laom, Jeff, nga dili gid maluwas. Diyas maing balita Biblia. Oh, Roma Kapitulo 2, versikulo 4 ug 5. Roma Kapitulo 2, versikulo 4 ug 5, dili na o iya apusahan panimo ang iyang pagkamaluluyon o pagkamainatuson o pagkamakailupon. Wala ka ba masayon nga gikaluyan ka sa Dios aron ka maghinulsol? O diha saha? Tanawa. Ang Dios na ginamo ang si Apostol Pablo nagsulat pinaagi sa lamdag sa inspired by the Holy Spirit. Ingon siya, wala ka ba masayod nga gikaluyan ka sa Dios? Unsay tuyo mga kaigsunan? Aron nga kita maghinulsol. Kadaghang panahon nga mamatay na unta ta. Bisan ako kapag laom, Chief, kadaghang panahon nga mamatay na ko. Pero nganong wala itugot sa Ginoo, bisan ikaw karon nga naminaw karon. Kadaghang mga panahon nga madisgrasya na ta, mga matay na ta. Pero nganong giproteksyonan ta sa Ginoo? Aron nga ma-feel na to kung unsa kadako ang iyang kaluoy ug grasya na to, nga kanang mga butanga nga mga experience sa atong kinabuhi, mao na siya ang makahatag kanato ug pagpamalandong sa iyahang pagkamaayo. Ma-appreciate na to ba ang love sa Ginoo nato? No? Padayon basa kapag laom, Jeff, kay mura man kanang kang Apostol Pablo pamuyboy na diya ba? Murag na muyboy ba? Balik ka ragod sa versikulo 4, murag na muyboy na. Oh. O iya apusahan panimo ang iyang pagkamaluluyon o pagkamainatuson o pagkamakailupon. Wala ka ba masayon nga gikaluyan ka sa Dios aron ka maghinulsol? Aron maghinulsol. Padayon. Versikulo 5. Apan gamay kag ulo. Usa o ang lugayon
Oh, gihatagan ako siya nga teksto, di siya mudawat. Yun siya wala na sa original version ng silot. Oh, kay kanang silot daw diha, luwas daw gihapon na. Uy, luwason ba day gihapon na sa Ginoo ng mga tawhanang gahig-ulo? Kaklaro ang kapaglaom, Jeff. Apan gahi kag ulo. Kumusta igsuon ang imong kinabuhi karon? Wa ba nimo abusuhi ang kaluoy sa Ginoo? Ningon si Apostol Pablo, giabusuhan ba nimo ang kaluoy sa Ginoo? Pagka maayo sa Ginoo sa atong kinabuhi, giluwas ta niya, giprovide ta niya sa atong kinahanglan. Wala ta magsunod sa iyang kabubuton, dili ta faithful ngadto niya. Oh? Wa tay gugma sa Ginoo. Pero si Jesus Christ nagpakamatay sa krus. Gawas pa ana, gi-provide ta sa atong mga pagkaon sa matag adlaw. Wa ta pagutmi sa Ginoo. Naay mga disgrasya nga sa kadalanan nga madisgrasya unta ta, giproteksyonan ka sa Ginoo. Unsay tuyo sa Ginoo aron nga kita maghinulsol. Pero unsay ingon diya sa bersikulo 5, apan gahi kag ulo. Ug tungod sa imong binuhatan, nagtigom kag silot diha sa imong kaugalingon nga tagana sa adlaw unya sa paghukom sa Ginoo. But pasabot kapag laom, Jeff, nga kun ang tao di ay maimpierno, way laing mabasol ni ana, siya rapod sa iyang kaugalingon. Kay di ay, ang maong silot, maura po na igsuon kapag laom, Jeff, sa estudyante ba? Kanang mga estudyante karon makarelate na sila. Naminaw. Kanang naagig pag estudyante, kay ako agi mo po ko ana. Muna ingon sa among maestro nga, among maestra ingon siya nga, you are the one who make your grade. Nakadungog ka ana kapag laom, Jeff? Ingon siya nga, among maestra nga, ikaw ra ang naghimo og grado sa imong kaugalingon. Ikaw ra. Muhatag ra man daw siya grado. Ingon niya. Igo ra gyud ko muhatag og grado kung unsay pilay gusto ninyong grado ba. Kay kamo may naghimo sa inyong grado. Una mga kaigsunan, tinuod na. Kung gusto nimong grado nimo 80, 80. Kung gusto nimong grado 75, mao ra man pug giimo ha nga gusto. Kung gusto nimong 60, di ka kapasar. Imuha ra pud na. Mao nang sa Biblia nagsulti nga kung do naman mga kaigsuonay kanang gitawag nga judgment, unya maimpirno ang tao tungod na sa kagahi sa ulo nga dili maminaw sa pagtulun-an sa Ginoo. Iya ra ginang kaugalingon. Siya ra gi naghimo sa iyang kaugalingon ni anang maong silot. Ug ang Dios mga kaigsuonan kung ato ning tun-an sa sunod nga topic about sa kining gitawag mga kaigsuonan og hell. What is hell in the Bible? Unsa ang kanang impierno? Masabtan nato diha kung unsa ang gugma sa Ginoo. Say magunahon ta nga ang Dios is kuan siya kanang kuan siya. Kanang na-term ana kapag laom, Jeff, nga mangtas siya ba? Royal ang Dios. Pero dili mga kaigsunan. Dili royal ang Dios. Ang tao gihatagan tag katungod mga panahon, taas nga panahon nga maka-appreciate ta sa pagkamaayo o gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi, sa atong pamilya. Pero kung dili man gyud ta mutuo sa Ginoo nga dunay Dios, ni anang panahon na ang Dios dili siya magbuot sa pagpili sa tao. Muna to atong emphasize ganiha sa atong programa sa Hope Channel nga ang Dios naghatag og pagpili, gitawag og free will, the freedom of choice. Ngano man mga kaigsuonan, dili gusto ang Dios nga adunay taong maimpirno. Gusto niya nga ang tanang tao maluwas, unang Timoteo 2:4. Pero ang Dios mga kaigsuonan, sakit sa iyang kabubuton nga ang tao maimpirno. Pero dili siya mamugos tungod kay Dios siya sa gugma. Ug ang gugma mga kaigsuonan mao na ang Dios. Nganong do na tay gugma tungod kay dunay Dios? Because the definition of God in the Bible is love.
God is love. No? Definition of God in the Bible kapag laom Jeff is love.